Oh my god, bro. Oh, hell. No. Ah. Ah. Dang. Okay. So, what's up ulit guys? So, ako nga po ulit to, maglalaro po tayo ng One Creepy Night at Fredo. So, yes. Start na po natin. Ganda ng intro. New game. Ooh. Ooh. Oh shit. Macau. Ha? Hindi ko maintindihan yun. Good evening. Wait, what the? Ooh. Oh, dang. What the heck? No? Nangyayari? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the man? Ooh. Ah! Puchay naman eh. Pasar naman, di ko alam. Let's shit. Ayos. All my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Ooh. Tignan niyo si ano, si Chika guys. Nagtatago. Ano ba yung bang punta dito? Okay, si Freddy. Ay, si Bunny. Wala. No. Dang. Bang, 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 bang. Dang, pwede yun. No. Dang it. Okay, wala. So far, so good. Yep. Bang. Ay, wait. Wait. Okay. Oh! Thank you. Oh, thank you. Wala na siya. Ano ginagawa nito? Ano ginagawa nitong manikang to? Wah! Wah! No! Dahil naman. Bahala ka dyan. Okay, so nandito na silang tatlo guys. Yusuf actually dito. Oh. Tagong-tago. Oh. Okay. So far, so good. Ano ba ginagawa ko? Oh, shit. Okay, bumalik na sa Freddy. Dang! Wait. Ilaw. Wala. Ah! A few minutes later. Dang! Galing ng gumawa na ito. Okay. So, gumalaw na nga siya, guys. Oh, dang. Bligek. Yep. Boom. Boom. Wala.
Boom, boom, boom. Oh, dang. Okay. Oh, wala na daw siya dun. Okay, nasan ka na? No! Oh, yep. Boom. Ba't nga ba may flashlight mong pipindutin? Wala lang. Na-enjoy ko lang pindut-pindutin, guys. Okay, wala na siya. Oh, dang. Oh, dang. Oh, dang. Boom. Bligik, gik, gik, gik. Okay, palabas na si Foxy. Paano to? No! Okay. So, yun na nga po. Dang it! Ba't nandun siya lagi? Pasar naman eh. Ayan na. Ayan na. So, si Bani yung bumalik. Nawala siya. Okay, bumalik siya. No! Okay. Oy! 6 moon na, boss! Wait. Okay, palabas na yan. Boom! Baby. Kakasar naman eh. Wala na. Ah, ito pa. Dang it. Ooh! Dang. Oh! Chika, mamalik na siya. Tagal. O, yun! Woo! 4 mo na. Ay, 5 mo na, boss. Dang it. No? Bilis niya lang. Wait lang. Baka asar naman eh. Daya, oh. Dalawa na sila doon, oh. Kampulan na sila, oh. Daya. Ba, wala ang ganyan. Dang. Okay, Chika is on the way. Boom. Ba, wala akong pake sa'yo. Nandyan si Freddy. Okay, wala na siya. Dang, thank you. Boom. Chika na lang. 5 mo na, boss. 5. Tagal ng 5. Ay, shit. Ayan. O, yun. 5 mo na. Ay, 6 mo na kagad. Oh, wow. Black. Boom. Daya, tatawag na kasama. Dang it. Patakas sa Foxy. Thank you. Dapat ganyan. Mag-tok-tok kayo pag alis na kayo. Wala po akong pake sa iyo, boss. Okay. So far, so good. Dang.
ayaw? Ba't ayaw mag-ano? So unfair naman. 6 AM na oh. Magagawin ko. Bang, bang, bang. Ayan, kailangan pala flashlight. Oh! Oh! Ang daya! Dalawa na sila sa likod. 6 na. Dang it. So guys, ito muna natin tatapusin ang One Creepy Night at Fredo. So yes, kung nagustuhan itong video ito, please leave a like, share, comment, and subscribe. See you next episode. Peace. Bye.